Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, dear brothers and sisters in the Lord. Senang sekali malam ini kita masih bisa beribadah bersama di RGM, baik yang di APL maupun yang di Zoom. I'm so happy that we can worship together at RGM this evening, both in APL and on Zoom. Judul khotbah saya malam ini adalah dibangunkan untuk taat. The title of my sermon tonight is Awaken to Obedience. 2 minggu ini kita akan belajar mengenai buku Hagai. These 2 weeks we are going to learn from the book of Haggai, Kitab kecil di Perjanjian Lama. a small book in the Old Testament. Pendek sekali, hanya 2 pasal saja. It's very short, only 2 chapters. Tapi apakah saudara tahu mengapa Hagai, seorang nabi Tuhan, dipanggil untuk berbicara bagi umatnya? But do you know why Haggai, a prophet of the Lord, was called to speak to God's people? Buku Hagai menceritakan kisah umat Israel yang telah dibebaskan dari pembuangan ke Yerusalem. We need to understand that the book of Haggai tells the story of the people of Israel who had been freed from their exile to Jerusalem. Tapi ini bukannya menjadi momen atau suatu kesenangan atau happy ending yang kita bayangkan. But this is not a moment of joy or the happy ending we imagine. Malah kita akan melihat teguran Tuhan bagi mereka setelah dibebaskan. Instead, we will see God's rebuke for them after their release. Apa yang terjadi? What happened? Bukankah kembali ke tanah perjanjian merupakan hal yang Tuhan kehendaki? Wasn't returning to the promised land what God wanted? Tetapi malahan setelah kembali, Hagai dipanggil untuk memberikan teguran bagi bangsa ini. But instead, after returning, Haggai was called to rebuke the nation. Apa yang Tuhan katakan? What did God say? Apa yang mereka lakukan sampai Tuhan menegur mereka dengan keras? What did the Israelites do that make God rebuke them so harshly? Ada 2 alasan yang bisa kita ketemui. There are 2 reasons we can find. Alasan pertama, umatnya tidak peduli dengan bait kudusnya. First reason, God's people did not care about His holy temple. Hagai 1 ayat 2-4 berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang-orang ini berkata, waktunya belum tiba bagi rumah Tuhan, bait suci untuk dibangunkan kembali. Kemudian firman Tuhan datang melalui Nabi Hagai berkata, apakah sudah waktunya bagi kamu sendiri untuk tinggal di rumah-rumahmu yang mahal, berpanel, sementara rumah Tuhan ini tetap menjadi reruntuhan? Haggai 1 verse 2-4 says, thus says the Lord of hosts, these people say, the time has not come that the Lord's house, temple should be rebuilt. Then the word of the Lord came by Haggai the prophet saying, is it time for you yourself to live in your expensive paneled houses while this house of the Lord lies in ruins? Kita lihat tadi ayat 2 berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang-orang ini berkata, waktunya belum tiba bagi rumah Tuhan, bait suci untuk dibangun kembali. Verse 2 says, thus says the Lord of hosts, these people say, the time has not come that the Lord's house, temple should be rebuilt. Sebenarnya tujuan Tuhan membebaskan umat Israel dari pembuangan adalah untuk membangun kembali bait Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan hal ini telah tertulis di Ezra 1 ayat 2-4 dan Ezekiel 36 ayat 8-12. The truth is God's purpose in bringing Israel out of exile was to rebuild the temple and return to Him. This is written in Ezra 1 verse 2-4 and Ezekiel 36 verse 8-12. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah membebaskan mereka hanya sekedar untuk membebaskan. Tetapi ada tujuan yang Tuhan berikan. So brothers and sisters, God never delivers His people just for the sake of freedom itself. There is a purpose given. Tetapi apa yang dilakukan oleh umatnya? But what did His people do? Mereka menunda untuk membangun kembali bait Tuhan dengan alasan belum waktunya. They delay rebuilding the temple of God on the grounds that it was not yet time. Padahal kenyataannya mereka terlalu fokus dengan tujuan mereka sendiri seperti yang bisa kita lihat di ayat 4. Apakah sudah waktunya bagi kamu sendiri untuk tinggal di rumah-rumahmu yang mahal berpanel sementara rumah Tuhan ini tetap menjadi reruntuhan?
when in fact they were too preoccupied with their own goals. As we can see in verse 4, which says, "Is it time for you yourself to live in your expensive paneled houses while this house of the Lord lies in ruins?" Di mata Tuhan, penundaan yang disengaja bukanlah hal yang sepele. Itu adalah ketidaktaatan yang disengaja, bahkan pemberontakan. In God's eyes, deliberate delay is not harmless. It is willful disobedience, even rebellion. Mungkin ada yang berpikir begini, kenapa sih Tuhan sampai melihat penundaan pembangunan bait Tuhan itu sebagai pemberontakan? Some of us might be thinking, why would God see the delay in rebuilding His temple as rebellion? Bukankah wajar kalau orang Israel lebih dulu membangun rumah mereka sendiri? Kalau nggak punya rumah, di mana keluarga mereka tinggal? Kok kesannya Tuhan itu sepertinya keras sekali? Isn't it normal for the Israelites to build their own houses first? If they had no home, where would their families live? Doesn't it make God seems harsh, even cruel? Pertanyaan yang sesungguhnya harusnya begini, apakah Tuhan benar-benar menegur mereka hanya karena mereka membangun rumah? But the real question is this, did God really rebuke them just because they built houses? Tentu saja tidak. Of course not. Alkitab justru mencatat bahwa rumah-rumah mereka mewah. In fact, the Bible tells us their houses were luxurious. Artinya apa? Artinya mereka lebih sekedar membangun tempat tinggal. Yang kita bisa lihat yang terjadi adalah adanya pergeseran fokus. That shows it was more than just building a place to live. It is a shift of focus. Dari yang semula tertuju kepada Tuhan, beralih kepada berhala. Berhalanya adalah diri mereka sendiri. This is going from God to idolatry. Mereka kehilangan prioritasnya. They had lost their priorities. Mungkin awalnya memang benar, mereka hanya ingin sekedar memiliki rumah. At first, it may have started with simply wanting a home. Tetapi perlahan fokus mereka berubah menjadi membuat rumah mereka yang megah dan indah, sementara bait Tuhan dibiarkan terbengkalai. But soon their focus shifted to making their houses grand and beautiful, while the rebuilding of God's temple was left behind. God's temple was ruined. Jadi kita bisa lihat bahwa akar dari penundaan pembangunan bait Tuhan adalah bukan karena waktunya belum tiba, tetapi karena keegoisan mereka. So we can see clearly that the root of the delay in rebuilding God's temple was not timing. It was pure selfishness. Mereka dengan mudah menciptakan alasan untuk memprioritaskan diri sendiri. Aku belum siap. Jangan cari aku. Aku masih sibuk, tidak ada waktu. Cari orang lain saja. They hid behind excuses to prioritize themselves first. I'm not ready, don't bother me. I'm too busy, find someone else. Saudara, penundaan seperti itu pada akhirnya menunjukkan ketidakpedulian terhadap perintah Tuhan, bahkan terhadap Tuhan sendiri. Let's be honest, the delay and every excuse was nothing more than indifference and disobedience to God's command and even to God Himself. Saya kasih contoh biar kita bisa mengerti. Contohnya, kalau baterai HP saudara tinggal 20%. Saudara, apa yang saudara lakukan? Pasti panik dong, langsung cari charger. For example, when your phone battery drops to 20%, you immediately panic and start to look for a charger. Kalau nggak ada charger, buru-buru tanya ke orang sekitar, ada power bank nggak? If there isn't one, you quickly ask the people around you, does anyone have a power bank? Kenapa? Karena HP dianggap penting. Why? Because your phone matters to you. Tapi untuk ketaatan kepada Tuhan, but when it comes to obedience to God, kita santai. We are so relaxed. Kita dengan enteng berkata, nanti aja, aku belum siap. We easily say, later, I'm not ready yet. Saya masih mau menikmati dunia. I still want to enjoy the world. Saya masih mau nonton apa yang saya mau nonton. I still want to watch what I want. Saya masih mau marah-marah. I still want to keep my anger. Saya masih mau main game. I still want to play games. Saudara, mari kita jujur. Brothers and sisters, let's be honest. Kalau untuk hal kecil seperti HP aja kita bisa sebegitu serius. Lalu kenapa untuk Tuhan kita begitu mudah untuk menunda? If we can take something
as small as a phone so seriously, then why is it so easy for us to delay when it comes to God? Kenyataannya begini, Here's the reality. di mana hati kita berada, disitulah prioritas kita. Where your heart is, there your priorities are. Apa yang saudara kejar tanpa alasan, disitulah hati saudara sebenarnya berada. Seperti yang dikatakan di Matius 6 ayat 21. What you pursue without excuse, that is where your heart truly belongs, as it is written in Matthew 6 verse 21. Awal-awal percaya, mungkin kita mau sungguh-sungguh taat dan bertobat. In the beginning of our faith, we may be eager to obey and repent. Tetapi mengapa kok seiring dengan waktu serasa makin susah untuk taat kepada Tuhan? But why does it seem to get harder to remain obedient as time goes by? Mulai perlahan kita melihat kembali masa lalu yang seakan lebih seru. We begin to slowly look back at the past. Atau rasa bebas yang sepertinya hilang ketika kita menjadi seorang Kristen. Or the sense of freedom that seems to disappear when we become Christians. Lama perlahan ketika kita membiarkan diri kita tergiur oleh bisikan dosa dan dunia, dari situlah kita mulai mengubah fokus prioritas kita. Gradually, as we allow ourselves to be tempted by the whispers of sins and the world, that is when we begin to shift our priorities. Dan akhirnya Tuhan bukanlah prioritas melainkan suatu halangan yang perlu kita lewati setiap hari. Gradually, God is no longer the priority but rather an obstacle we must navigate around every day. Ya, sejak kapan kita berpikir jatuh ke dalam dosa dan menolak firman menjadi hal yang biasa? Yes, since when did we start thinking that falling into sin and rejecting the word became normal? Saudara-saudari, berhati-hatilah dengan membuat keputusan untuk lebih memilih dikuasai oleh keegoisan kita, keserakahan kita, nafsu kita, kekhawatiran kita, dan sebagainya daripada Tuhan. Brothers and sisters, be careful in making decisions to choose to be controlled by our selfishness, greed, lust, worries, and so on instead of God. Ingatlah saudara-saudari, ingatlah kembali siapa yang memanggil saudara dari hidup kematian itu. Remember, brothers and sisters, who call you out of your life of death. Jangan berontak dan dengan sengaja membuang keselamatan kita. Do not rebel and deliberately throw away our salvation. Pertanyaannya, apakah penundaan mereka dalam membangun kembali bait Tuhan ada hubungannya dengan kita? The question is, does their delay in rebuilding the house of God have anything to do with us? Jelas sekali ada. Obviously it does. Efesus 2 ayat 19 sampai 22 berkata, oleh karena itu kamu bukan lagi orang asing, pengungsi, migran, dan orang asing yang diasingkan dari hak-hak warga negara. Tetapi sekarang kamu berbagi kewarganegaraan dengan orang-orang kudus, umat Tuhan yang dikuduskan dan dipisahkan untuk dirinya sendiri. Dan kamu termasuk dalam keluarga Tuhan. Ayat 20, kamu dibangun di atas dasar para rasul dan nabi, dengan Kristus Yesus sendiri sebagai batu penjuru yang utama. Di dalamnya seluruh struktur disatukan, diikat, disambung secara harmonis dan terus bertumbuh, bertambah, berkembang menjadi bait suci yang kudus di dalam Tuhan, tempat suci yang dikhususkan, dikuduskan dan disucikan untuk kehadiran Tuhan. Ayat 22, di dalam Dia dan dalam persekutuan satu sama lain, kamu sendiri juga sedang dibangun ke dalam struktur ini bersama yang lain untuk membentuk tempat tinggal yang tetap, tempat tinggal Tuhan di dalam melalui Roh. Ephesians 2 verse 19 to 22 says, therefore you are no longer outsiders, exiles, migrants and aliens, excluded from the right of citizens, but you now share citizenship with the saints, God's own people, consecrated and set apart for himself. And you belong to God's own household. You are built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself, the chief cornerstone. In him, the whole structure is joined, bound, welded together harmoniously, and it continues to rise, grow, increase into a holy temple in the Lord,
a sanctuary dedicated, consecrated, and sacred to the presence of the Lord. In Him and in fellowship with one another, you yourself also are being built up into this structure with the rest, to form a fixed abode, dwelling place of God in, by, through the Spirit. Setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, tubuh kita telah dibangun sebagai baitnya Tuhan yang kudus dengan tujuan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus agar tetap bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan. After we accept Jesus as our Savior, our bodies are built as His holy temple with the purpose of offering our bodies as holy sacrifices so we can have fellowship with God. Pertanyaannya, apakah kita masih ingat tujuan Tuhan membebaskan kita dari dosa? The question is, do we still remember the purpose for which God has set us free from sin? Apakah kita masih ingat tujuan dari Tuhan membangun bait Tuhan yang kudus lewat tubuh kita? Do we still remember the purpose of God in building His holy temple through our bodies? Atau kita juga menunda-nunda untuk membangun bait Tuhan yang kudus lewat tubuh kita dengan terus-menerus menggunakan tubuh kita sebagai alat untuk berdosa? Are we delaying building God's holy temple through our bodies by continually using our bodies as instrument of sin? Apakah kita masih menggunakan alasan, ini kan tubuhku, ya suka-suka aku? Are we still using the excuse, this is my body, so I can do whatever I want with it? Faktanya ini, jika saudara masih menunda-nunda dan bahkan tidak memiliki niat untuk mempertahankan kekudusan lewat tubuh Anda, maka Anda sudah berdosa di hadapan Tuhan. The fact is this, if you are still delaying and have no intention of keeping God's temple holy through your body, then you have sinned before God. Apa yang akan terjadi ketika kita terus menunda untuk peduli dengan baitnya? What will happen when we keep delaying to care about His temple? Apa yang terjadi ketika kita terus menggunakan bait Tuhan di tubuh kita ini dengan sesuka hati hanya untuk memuaskan nafsu kita? What will happen when we keep using the temple of God, our bodies, recklessly only to satisfy our lust? 1 Korintus 3 ayat 16-17 berkata, tidakkah kamu menyadari dan mengerti bahwa kamu, seluruh jemaat di Korintus adalah bait Tuhan tempat kudusnya, dan bahwa roh Tuhan berdiam secara permanen di dalam kamu untuk tinggal di dalam kamu, baik secara kolektif sebagai jemaat maupun secara individu. Jika ada orang yang merusak bait Tuhan atau menodainya dengan ajaran palsu atau menghancurkannya, Tuhan akan membalasnya dan membawa dia kepada kebinasaan maut serta menghancurkannya. Dengarkan baik-baik, sebab bait Tuhan itu kudus, suci baginya, dan bait itu adalah kamu, gereja yang percaya dan setiap orang percaya di dalamnya. 1 Corinthians 3 verse 16 to 17 says, do you not discern and understand that you, the whole church at Corinth, are God's temple, His sanctuary, and that God's Spirit has His permanent dwelling in you, to be at home in you, collectively as a church and also individually? If anyone does hurt to God's temple or corrupts it with false doctrines or destroy it, God will do hurt to him and bring him to the corruption of death and destroy him. For the temple of God is holy, sacred to Him, and that temple you, the believing church and its individual believers are. Firman Tuhan jelas berkata, siapapun yang merusak bait Tuhan dengan dosa dan hal-hal yang najis, maka Tuhan sendiri yang akan menghancurkannya. Bait Tuhan itu kudus. Kalau bait Tuhan sudah tidak kudus lagi, hadirat Tuhan juga tidak ada. Hadirat Tuhan akan pergi. Dan kalau hadirat Tuhan sudah tidak ada, maka yang tinggal hanyalah kehancuran lewat penghukuman api kekal. The word of God is clear. Anyone who defiles the temple of God with sin, God Himself will destroy. The temple of God is holy. If it is no longer holy, the presence of God will depart. And without the presence of God, what remains is nothing but the punishment of eternal fire. Jadi bagaimana agar kita tidak dihancurkan? So what must we do to escape God's destruction? 1 Tesalonika 4 ayat 3-8.
Kehendak Tuhan adalah agar kamu hidup kudus. Jadi jauhilah segala dosa seksual. Maka masing-masing dari kamu akan mengendalikan tubuhnya sendiri dan hidup dalam kekudusan dan kehormatan. Ayat 5. Bukan dalam nafsu yang membara seperti orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan dan caranya. Ayat 6. Janganlah menyakiti atau menipu sesama percaya dalam hal ini dengan melanggar istrinya. Sebab Tuhan akan membalas semua dosa semacam itu. Seperti yang telah kami peringatkan dengan sungguh-sungguh sebelumnya. Ayat 7. Tuhan telah memanggil kita untuk hidup kudus. Bukan hidup yang tidak suci. Oleh karena itu, siapapun yang menolak untuk hidup sesuai dengan aturan ini bukanlah melanggar ajaran manusia, tetapi menolak Tuhan yang memberikan Roh Kudus-Nya kepada kalian. 1 Thessalonians 4 verse 3 to 8 says, God's will is for you to be holy, so stay away from all sexual sin. Then each of you will control his own body and live in holiness and honor, not in lustful passion like the pagans who do not know God and his ways. Never harm or cheat a fellow believer in this matter by violating his wife, for the Lord avenges all such sins. As we have solemnly warned you before, God has called us to live holy lives, not impure lives. Therefore, anyone who refuses to live by these rules is not disobeying human teaching, but is rejecting God who gives his Holy Spirit to you. Sederhana, kalau kita nggak mau hancur, ya kita harus taat pada kehendak dan panggilan Tuhan. If we do not want to face distractions, then we must follow and fulfill the calling and will of God. Kehendak dan panggilan Tuhan itu jelas, saudara-saudari. God's will and calling for our lives is very clear. Hidup kudus artinya benci segala dosa. It means to live in holiness, which means to hate every sin. Karena itu, tolak dosa, bertobat, dan jagalah kekudusan. Sebab bait Tuhan itu kudus. Therefore, reject all sin, repent, and keep your life holy, for the temple of God is holy. Katakan di sebelahmu, jaga bait Tuhan, kudus di tubuhmu. Tell your neighbor, keep God's temple holy in your body. Sekarang kita akan melihat alasan kedua mengapa Tuhan menegur mereka dengan sangat keras. Now we will look at the second reasons why God rebuked them so harshly. Alasan kedua adalah karena Tuhan ingin membuka mata umatnya. The second reason is because God wanted to open the eyes of his people. Hagai 1 ayat 5 dan 7 berkata, maka sekarang beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah lakumu dan perhatikanlah baik-baik kelakuanmu. Ayat 7, sama, maka dari itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah baik-baik lakumu dan perhatikanlah baik-baik kelakuanmu. Haggai 1 verse 5 and 7 says, Now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways and thoughtfully reflect on your conduct. The same with verse 7, Thus says the Lord of hosts, consider your ways and thoughtfully reflect on your conduct. Dalam bahasa Indonesia dikatakan perhatikanlah, sedangkan dalam bahasa Ibrani perhatikan adalah levav yang artinya hati. In English it says to consider, while in Hebrew consider is levav, meaning the heart. Jadi kalau mau diterjemahkan secara mentah, maka kalimat yang benar artinya hatimulah jalanmu. So to translate this directly, the correct translation would be your heart, your way. Levav yang artinya hati itu adalah rumah atau tempat beroperasinya kehidupan pribadi seseorang. Bukan hanya secara kerohanian, tetapi juga secara keseluruhan. Levav, which means the heart, refers to the home or place where a person's personal life operates, not only spiritually but also as a whole. Sedangkan kata jalan dalam bahasa Ibraninya adalah derek yang artinya tindakan. Meanwhile, the word ways in Hebrew is derek, which means action. Bisa disimpulkan bahwa ayat ini berkata hatimulah tindakanmu, yang artinya pertanyakan motif hatimu dari setiap tindakanmu. It can be concluded that this verse can be translated as
question your heart about the true intention of your actions. Mengapa Tuhan ulangi hal ini 2 kali dengan kalimat yang sama? Why did God repeat this twice with the exact same words? Karena Tuhan sudah melihat hati mereka tidak murni lagi. Because He had already seen that their hearts were no longer pure. Pikiran dan tindakan mereka sudah melawan perintah Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menegur mereka dengan keras. Their thoughts and actions were already against His command. That is why God rebuked them harshly. Ingatlah, dari apa yang ada di dalam hati, saudara, kita akan melihat kepancaran dari keputusan, alasan, dan tindakan-tindakan hidup saudara. Remember, out of what is in your heart will flow from it all your life decisions, reasonings, and actions. Tapi pertanyaannya, But the question is, kenapa hati orang Israel jadi tidak murni? why was the heart of Israel no longer pure? Apakah ketidakmurnian itu muncul secara tiba-tiba? Could such impurity suddenly appear? Apa penyebab ketidakmurnian itu? What caused their hearts to become impure? Mazmur 14 ayat 1 sampai 3 berkata, orang bebal yang bodoh secara rohani berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Mereka fasik. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan dan tak terkatakan. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Tuhan telah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang mengerti, bertindak dengan bijaksana, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, merindukan hikmat dan bimbingannya. Mereka semua telah menyimpang, bersama-sama mereka telah menjadi cemar. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Psalm 14 verse 1 to 3 says, the spiritually ignorant fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have committed repulsive and unspeakable deeds. There is no one who does good. The Lord has looked down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand, act wisely, who truly seek after God, longing for His wisdom and guidance. They have all turned aside. Together they have become corrupt. There is no one who does good, not even one. Ketidakmurnian hati terjadi ketika umat Tuhan tidak mau mencari dan tidak mau menginginkan hikmat serta tuntunan Tuhan. Impurity in the heart happens when God's people refuse to seek and refuse to desire His wisdom and His guidance. Intinya mereka tidak mau Tuhan. In other words, they do not want God. Karena Tuhan tidak ada di dalam hati mereka. Dan akibatnya hati mereka menjadi najis sehingga semua perbuatan mereka menjijikkan di hadapan Tuhan. Because they do not want Him, God is no longer in their hearts. As a result, their hearts have become defiled and all their actions are detestable before the Lord. Mungkin ini menjawab pertanyaan saudara yang sering bertanya, kenapa ya kok saya bisa jatuh terus dalam dosa? Padahal saya tahu loh itu dosa. Maybe this answers your question when you keep asking, why do I keep falling into sin even though I know it's a sin? Jawabannya jelas. The answer is simple. Karena hati yang tidak mau Tuhan. A heart that does not want God. Hati yang tidak mau hikmat dan tuntunannya Tuhan. A heart that does not desire His wisdom and His guidance. Makanya itu mereka jadi cemar dan pasti jatuh dalam dosa. And they will become defiled and will surely fall into sin. Kita mungkin berkata dalam hati, saya belum sejauh itu kok. Saya jatuh dalam dosa. Tapi bukan berarti saya tidak bertuhan kan? We may say to ourselves that we are not that far yet. I have not reached that level yet, but I sin, but I'm not that godless, right? Tapi mari kita tanya, bisakah kita sungguh-sungguh berkata kita rindu Tuhan, kita mau Tuhan, sementara kita masih hidup di dalam dosa? But can we say we desire God and still sin at the same time? Tidak bisa. No. Firman Tuhan berkata, kamu tidak bisa melayani dua Tuhan. God says you cannot serve two masters.
Jika hati kita lebih menginginkan dosa daripada menginginkan Tuhan, jika kasih kita kepada dosa lebih besar daripada kasih kita kepada Tuhan, maka dengarkanlah ini. Perhatikanlah jalan hidupmu. If our hearts desire sin more than they desire God, our love for sin is greater than our love for God. Consider your ways. Kalau tidak, kita akan perlahan-lahan tenggelam dalam kefasikan, jatuh terus, jatuh lagi, terjebak dalam dosa tanpa akhir. If you do not, you will slowly slip into godlessness and continue falling and always falling into sins. Jadi pertanyaannya, apakah hati saudara sudah menginginkan Tuhan? So the question is, does your heart desire God? Atau saudara lebih menginginkan dosa daripada Tuhan? Or do you desire sin more than God? Bertobatlah. Repent. Jika saudara masih lebih menginginkan dosa daripada menginginkan Tuhan. If you desire your sins more than you desire God. Sekarang kita akan lanjut di ayat 6 yang berkata, kamu menabur banyak, tetapi menuai sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi kamu haus. Kamu berpakaian, tetapi tidak sampai hangat badanmu. Dan orang yang mendapat upah hanya bekerja keras untuk menaruhnya dalam pundi-pundi yang berlobang. Karena Tuhan telah menahan berkat-Nya. Dan irama ayat yang sama juga tertulis ulang di ayat 9 sampai 11 yang berkata, kamu mengharapkan banyak hasil panen, tetapi hasilnya sedikit. Dan bahkan ketika kamu membawanya pulang, aku meniupnya pergi. Mengapa? Firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sementara kamu masing-masing sibuk dengan rumahnya sendiri. Bersemangat untuk menikmatinya. Sebab itu oleh karena kamu, yaitu dosa dan ketidaktaatanmu, langit menahan embun dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan ke atas negeri dan pegunungan, ke atas gandum, ke atas anggur baru, ke atas minyak, ke atas apa yang dihasilkan tanah, ke atas manusia, ke atas hewan, dan ke atas segala jerih payah tanganmu. Now we will continue to verse 6, which says, you have planted much, but you harvest little. You eat, but you do not have enough. You drink, but you do not have enough to be intoxicated. You clothe yourself, but no one is warm enough. And he who earns wages, earn them just to put them in a bag with holes in it, because God has withheld his blessings. And the theme of this verse is repeated in verse 9 to 11, which says, you look for much harvest, but it comes to little. And even when you bring that home, I blow it away. Why? Says the Lord of hosts. Because of my house which lies in ruins, while each of you runs to his own house eager to enjoy it. Therefore, because of you, that is your sin and disobedience, the heavens withhold the dew, and the earth withhold its produce. I call for a drought on the land and the hill country, on the grain, on the new wine, on the oil, on what the ground produces, on men, on cattle, and on all the labor of your hands. Bukankah ayat ini jelas berkata tentang hukuman keras? Doesn't this verse sound like severe punishment? Mereka kerja keras tapi nggak ada hasil. They work very hard yet gain nothing. Mereka makan dan minum tapi nggak pernah puas. They ate and drank yet they were never satisfied. Mereka berpakaian tetapi tetap merasa tidak hangat. They clothed themselves yet still felt no warmth. Bahkan ketika sudah mencari uang, rasanya seperti tidak punya apa-apa. Even when they earned money, it was as if they had nothing. Lebih parah lagi, Tuhan sendiri yang menahan langit untuk tidak memberi embun dan menahan bumi untuk tidak memberi hasil. Dan ayat 11 dengan jelas berkata, Tuhan memanggil kekeringan atas tanah mereka. Itu hukuman besar saudara-saudari, sebab penghasilan mereka hanya bergantung dari hasil panen. Worse still, God himself held back the heavens from giving dew and restrained the earth from yielding its crops. And in verse 11, it is clearly written, God called for a drought upon their land. This was a great punishment, for their entire livelihood dependent on the harvest. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah ini lebih terlihat seperti kutukan daripada sekedar hukuman?
Beloved brothers and sisters, doesn't this sound more like living under a curse than just punishment? Tuhan sedang menunjukkan kepada mereka bahwa apapun yang mereka lakukan itu sia-sia. God was showing them that everything they did was meaningless. Ingat baik-baik saudara-saudari, Tuhan sedang memperingatkan umatnya, artinya orang yang sudah mengenal Dia, bahwa Tuhan bisa menahan berkat-Nya terhadap umatnya. Remember this, brothers and sisters, God was warning His own people, those who already knew Him, that He can hold back His blessings. Dan alasannya jelas, Tuhan ingin mereka melihat konsekuensi dari dosa dan ketidaktaatan mereka, seperti yang tertulis di ayat 10. And the reason is clear. God wanted them to see the consequences of their sins and disobedience, just as it is written in verse 10. Saudara-saudara, bukankah kita semua ingin berkat Tuhan selalu ada di atas hidup kita? Brothers and sisters, don't we want God's blessing always upon us? Tetapi, pernahkah kita berhenti sejenak untuk menyadari bahwa keinginan akan berkat yang lebih besar daripada keinginan akan Tuhan sendiri, itulah yang membuat bangsa Israel menjadi lengah? But do you ever stop to see that the desire for blessings more than God Himself is what made Israel complacent? Mereka mengubah prioritasnya. They changed their priorities Mereka menyingkirkan Tuhan, and they set aside bahkan sampai memberontak melawannya. and even rebel against God. Jadi bagaimana dengan kita? So what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Mazmur 112 ayat 1 berkata, pujilah Tuhan, haleluya. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, menghormati dan menyembah Dia, yang sangat bersukacita dalam perintah-perintahnya. Psalm 112 verse 1 says, Praise the Lord, hallelujah. Blessed, happy, fortunate to be envied is the man who fears, reveres and worship the Lord, who delights greatly in His commandments. Firman Tuhan jelas berkata, terberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Artinya orang yang membenci segala dosa, yang menjaga tubuhnya, pikirannya, perasaannya, tindakannya untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Serta orang yang senang melakukan semua perintahnya. Inilah kuncinya saudara-saudari. Kalau saudara mau diberkati, saudara mau melihat kemurahan Tuhan dalam hidup kita, takutlah akan Tuhan. The word of God clearly says, Blessed are those who fear the Lord. That means they hate all sin. They keep their bodies, their thoughts, their feelings, and their actions holy before God. And they delight in all His commands. This is the key, brothers and sisters, if we want to see the favor and blessing of God in our lives. Saudara-saudara yang terkasih, bukan hanya itu aja. Beloved brothers and sisters, not only that, Kita juga akan melihat bahwa komunitas itu sangat penting. we can also see how important community is. Hukuman ini tidak dijatuhkan pada satu atau dua orang aja, This punishment was not given to just one or two people, tetapi pada seluruh umatnya. but to the whole people of God. Apa artinya? What does this mean? Artinya satu komunitas telah sepakat untuk melakukan dosa yang sama. It means the entire community agreed to commit the same sin. Satu komunitas telah menoleransi dosa yang sama di hadapan Tuhan. The whole community agreed to tolerate the same sin before God. Dan karena itu kita melihat bagaimana Tuhan menghukum seluruh umatnya. And that is why we see God punishing all of His people. Setiap kita akan dihadapkan dengan dua komunitas yang berbeda, saudara-saudari. Each of us will be faced with two different communities. Komunitas yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan atau membawa kita lebih dekat dengan neraka. Either the community that brings us closer to God or the community that brings us closer to hell. Saudara mau komunitas yang mana? Which community will you choose? Kalau malam ini saudara rindu masuk dalam kerajaan sorga, pilihlah komunitas saudara dengan bijak. If tonight you desire to enter the kingdom of heaven, then choose your community wisely.
Ambil keputusan tegas untuk putus dari komunitas yang suka menoleransi dosa. Make a firm decision to cut yourself off from any community that loves to tolerate sin. Saudara, kita harus tahu, Tuhan menahan berkat umatnya karena Dia mau membuka mata mereka yang sudah dibutakan oleh nafsu mereka sendiri. Brothers and sisters, we must understand this. God withheld His blessings from His people because He wanted to open the eyes of those who had been blinded by their own desires. Saat teguran halus tidak lagi mempan, Tuhan memberikan hukuman sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan mereka. When gentle rebukes no longer works, God will bring punishment as the consequences of their disobedience. Supaya mereka bisa disadarkan dan kembali taat kepada Tuhan. So that they may be awakened and return to obedience to Him. Bagaimana kita bisa tahu? How can we know? Ayat 8 berkata, pergilah ke pegunungan, bawalah kayu dan bangunlah kembali rumahku, baitku, supaya aku berkenan kepadanya dan aku akan dimuliakan. Berkata firman Tuhan, menerimanya sebagai sesuatu yang dilakukan untuk kemuliaanku. Verse 8 continue to say, go up to the hill country, bring lumber and rebuild my house temple, that I may be pleased with it and be glorified, says the Lord, accepting it as done for my glory. Kita bisa lihat di mana Tuhan masih memberitahukan mereka apa yang harus mereka lakukan agar mereka bisa menyenangkan Tuhan, yaitu dengan memerintahkan umatnya untuk membangun kembali bait Tuhan demi kemuliaannya. God is awakening them by telling them what they must do so they can please God, namely by commanding them to rebuild God's temple for His glory. Tindakan Tuhan yang masih mau menegur ini mencerminkan hati seorang bapa yang masih mengasihi anaknya. Seperti yang tertulis di Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan mendisiplinkan orang yang dikasihinya. Seperti seorang ayah mendisiplinkan anak yang disayanginya. God's actions of still being willing to rebuke reflects the heart of a father who still loves his children. As written in Proverbs 3 verse 12, for those whom the Lord loves, He corrects, even as a father corrects the son in whom He delights. Teguran Tuhan bukan untuk menjatuhkan kita. God's rebuke is not meant to bring us down. Teguran Tuhan akan dosa kita diberikan agar kita bisa menjauh dari dosa kita dan berbalik kepada Tuhan. His rebuke of our sin is given so that we can turn away from our sin and return to God. Agar kita bisa berjalan di dalam ketaatan lagi. To return to walk in obedience again. Itu adalah tujuan Tuhan ketika Tuhan masih mau menegur kita. That is God's objective when He is still willing to rebuke us. Mari kita lanjut di ayat yang terakhir, di ayat 12 sampai 15. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar beserta seluruh sisa umat yang telah kembali dari pembuangan, mendengarkan dengan seksama dan menaati suara Yahweh Tuhan mereka, serta perkataan Nabi Hagai. Sebab Yahweh Tuhan mereka telah mengutusnya, dan umat itu dengan penuh hormat takut kepada Tuhan. Ayat 13, lalu Hagai, utusan Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan kepada umat itu, berkata, aku ada bersama kalian, demikian firman Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, gubernur Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, serta semangat seluruh sisa umat. Dan mereka datang dan bekerja pada rumah Tuhan semesta alam, Tuhan mereka. 15 pada hari ke-24 bulan ke-6, 20 September 520 SM pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius. Let's continue with the verse 12 to 15, which says, Then Zerubbabel the son of Shealtiel and Joshua the son of Jehozadak the high priest, with all the remnant of the people who had returned from exile, listened carefully and obeyed the voice of the Lord their God and the words of Haggai the prophet, since the Lord their God had sent him. And the people reverently feared the Lord. Then Haggai, the Lord's messenger, spoke the Lord's message to the people, saying, I am with you, declares the Lord.
So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Jehozadak the high priest, and the spirit of all the remnant of the people. And they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God, on the 24th day of the 6th month, September 21st, 520 BC, in the second year of Darius the king. Tertulis, setelah ditegur Tuhan, umat Israel memilih untuk takut dan kepada Tuhan. It is written that after being rebuked by the Lord, the people of Israel choose to fear him and obey. Kok bisa? How could this be? Karena Tuhan belum membutakan mata rohani mereka dan belum mengeraskan hati mereka. It was because God had not yet blinded their spiritual eyes or hardened their hearts. Tuhan masih melihat hati yang mau ditegur dan mau bertobat. He still saw hearts that could be corrected and that were willing to repent. Itulah sebabnya kasih karunia dan roh Tuhan masih bekerja, masih meyakinkan mereka untuk bertobat. That is why the grace and the Spirit of God were still at work, convicting them to turn back in repentance. Pertobatan itu selalu bergerak dari dua arah. Repentance always moves from two directions. Dari sisi Tuhan, kasih karunia-Nya sanggup membawa kita pada pertobatan. From God's side, His grace is powerful enough to lead us to repentance. Tetapi dari sisi kita harus ada hati yang sungguh-sungguh mau bertobat. But from our side, there must be a heart that truly desires to repent. Kalau hati kita menolak, kalau kita terus menutup diri akan teguran Tuhan, maka pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan mengeraskan hati kita. If our hearts refuse, if we keep closing ourselves off, then in the end God Himself will harden our hearts. Ingatlah saudara-saudari, Tuhan itu berdaulat. Remember this, brothers and sisters, God is sovereign. Dia adalah Tuhan yang awal dan akhir. He is the Alpha and the Omega. Dia tahu dengan tepat siapa yang benar-benar mau bertobat dan siapa yang tidak mau bertobat. He knows exactly who genuinely desires to repent and who does not want to repent. Karena itu jangan sekali-kali menganggap remeh teguran dan penginsyafan dari Tuhan. That is why we must never take God's rebuke or conviction lightly. Jangan selalu berpikir bahwa rasa bersalah atau dorongan untuk bertobat itu akan selalu ada. Do not ever think that the feeling of guilt or the urge to repent will always be there. Kalau kita menunda-nunda dan jatuh terus dalam dosa seenaknya, suatu saat Tuhan bisa menutup pintu hati kita sendiri. If we keep delaying and continue to fall into sin carelessly, one day God may close the door of our hearts. Jadi cepatlah sadar saudara-saudari. So wake up quickly. Cepatlah berbalik kepada Tuhan. Turn back to God now. Sebelum hati kita dikeraskan dan tidak bisa lagi menyesal akan dosa kita. Before our hearts are hardened and unable to feel remorse anymore. Seperti yang telah dikatakan di Yohanes 12 ayat 40. Dia di sini adalah Tuhan, telah membutakan mata mereka dan Dia mengeraskan hati mereka agar mereka tidak melihat dengan mata mereka dan memahami dengan hati mereka dan tidak bertobat. Jika tidak, Aku, Tuhan mereka, akan menyembuhkan mereka. As it is written in John 12 verse 40, which says, He has blinded their eyes and He hardened their hearts, to keep them from seeing with their eyes and understanding with their heart and being converted. Otherwise, I, their God, would heal them. Yesus mengutip Yesaya 6 ayat 10. Dan dalam Yohanes 12:40 menjelaskan mengapa beberapa orang menolak untuk percaya, artinya percaya dan taat kepada Tuhan meskipun mereka telah menyaksikan mukjizat Tuhan. Jesus quotes Isaiah 6 verse 10 in John 12 verse 40, explaining why some people refuse to believe, trust and obey in God despite witnessing miracles. Hal itu karena Tuhan mengetahui hati mereka yang tidak mau bertobat. That is because God knows their unrepentant heart and therefore God hardened their hearts. Dan ya, karena itu Tuhan mengeraskan hati mereka dan membutakan mata mereka.
and he blinded their eyes. Setelah itu kita bisa melihat apa yang terjadi ketika mereka memilih untuk taat kepada Tuhan. After that, we can see what happened when they choose to obey God. Di ayat 13 berkata, Tuhan bersama dengan mereka dan roh Tuhan menggerakkan hati mereka. Verse 13 says that God was with them and the Spirit of God moved their hearts. Apa maksudnya Tuhan bersama dengan mereka dan roh Tuhan menggerakkan mereka? What does it mean that God was with them and the Spirit of God stirred them? Ayat ini memberitahukan kita bahwa selama kita taat kepada Tuhan, artinya membenci segala dosa, maka penyertaan Tuhan dan roh Tuhan akan selalu bersama dengan kita, baik dalam keluarga kita, baik dalam pekerjaan kita, dan serta pelayanan kita. This verse tells us that as long as we obey God, God's presence and the Holy Spirit will always be with us in our families, our work, and our ministry. Ini penting karena di mana penyertaan Tuhan berada, maka kemurahan Tuhan akan selalu bersama dengan kita seperti cerita Yusuf. This is important because wherever God's presence is, God's favor will always be with us as in the story of Joseph. Dan roh Tuhan diberikan untuk memberitahu kita akan dosa kita, agar kita bisa selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. And the Spirit of God is given to convict us about our sins so that we can always live in the righteousness of God. Maka itu pentingnya roh Tuhan untuk selalu bersama dengan kita. Therefore, it is important that the Spirit of God is always with us. Saudara-saudari, malam ini saya juga mau menguatkan saudara. Brothers and sisters, I want to encourage you tonight untuk jangan sekali-kali iri dengan orang Kristen yang hidup seenaknya dalam dosa, tetapi kelihatannya baik-baik saja, bahkan sukses di mata dunia. To never be envious of Christians who live carelessly in sin, yet seem to be doing just fine, even appearing successful in the eyes of the world. Itu hanyalah kesuksesan semu yang sebentar lagi Tuhan akan bongkar di hadapan penghakimannya. That is only a false temporary success which very soon the Lord will expose before His judgment. Firman Tuhan jelas berkata, setiap manusia akan dihakimi menurut perbuatannya. The Lord has made it very clear from the Old Testament to the New Testament that He will judge every action of mankind. Karena itu tetaplah taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. So remain faithful and obedient to God until the very end of your life. Ingatlah, apapun yang kita tabur dalam ketaatan pasti akan berbuah kekal. Whatever we sow in our obedience to Him will never ever be in vain. Saya mau tutup khotbah malam ini dengan ayat yang tertampil di Ibrani 3 ayat 15 sampai 19 yang berkata, sementara itu dikatakan pada hari ini, selagi masih ada kesempatan, jika kamu mendengar suaranya, suara Tuhan, janganlah mengeraskan hatimu, seperti ketika mereka memprovokasi aku dalam pemberontakan di padang gurun Meribah. Ayat 16, siapakah mereka yang mendengar dan tetap memprovokasinya dengan perbuatan pemberontakan? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa? Ayat 17, dan kepada siapakah ia marah selama 40 tahun? Bukankah kepada mereka yang berdosa, mayat-mayat mereka tersebar di padang gurun? Dan kepada siapa dia bersumpah bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam istirahatnya, melainkan kepada mereka yang tidak taat, yang tidak mau mendengarkan firman-Nya? Ayat 19. Jadi, kita melihat bahwa mereka tidak dapat masuk ke dalam istirahatnya dan tanah yang dijanjikan karena ketidakpercayaan dan ketidakmauan untuk percaya kepada Tuhan. I would like to close tonight's sermon with a verse taken from Hebrews 3 verse 15 to 19, which says, while it is said today, while there is still opportunity, if you hear His voice, do not harden your heart, as when they provoked me in the rebellion in the desert at Meribah. For who were they who heard and yet provoked him with rebellious acts?
Was it not all those who came out of Egypt led by Moses? And with whom was he angry for 40 years? Was it not with those who sinned, whose dead bodies were scattered in the desert? And to whom did he swear an oath that they would not enter his rest, but to those who disobeyed, those who would not listen to his word? So we see that they were not able to enter into his rest, the promised land, because of unbelief and an unwillingness to trust in God. Apakah kita semua yang hadir di sini malam ini telah terbangun oleh kebenaran firman-Nya dan menjadi rela untuk memilih taat kepada Tuhan? Have all of us here tonight been awakened by the truth of his word and have become willing to choose to obey God again? Saudara-saudari, kita semua telah dipanggil untuk hidup baru dalam Kristus. Brothers and sisters, we have all been called to renewed life in Christ. Namun ini bukanlah akhir. But this is not the end. Jangan tolak keselamatan saudara dalam perlombaan iman ini. Do not reject your salvation in this race of faith. Tuhan telah memperingatkan hari ini, jika masih ada kesempatan untuk mendengar suaranya, janganlah mengeraskan hatimu. God has warned, today if there is still opportunity to hear his voice, do not harden your heart. Jika kita masih mendengar, teruslah takut akan suara Tuhan. If you still hear, continue to fear. Teruslah berdoa dengan takut akan Tuhan dan takutlah kepadanya selalu. Continue to pray for the fear of God and fear him always. Apakah orang Israel tidak mendengar tentang Tuhan? Did the Israelites not hear of God? Apakah mereka tidak melihat tangannya Tuhan? Did they not see his hand? Namun mereka menantang Tuhan. Yet they provoke God Mereka tidak taat kepada Tuhan. and they disobey God. Mereka tidak mau mempercayai Tuhan. They were unwilling to trust in God. Karena pemberontakan sengaja mereka tidak dapat masuk ke dalam istirahatnya Tuhan. Because of their willful rebellion, they were not able to enter his rest. Apakah saudara juga akan menolak keselamatan saudara? Will you reject your salvation too? Ingat saudara, tidak ada tempat untuk pemberontakan. Remember, there is no space for rebellion. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di sorga, ampuni setiap kami yang ada di sini. Father in heaven, forgive each of us here. Ampuni ketidakpedulian kami akan perintah-Mu. Forgive our indifference to your commands. Ampuni kami yang dengan sengaja menunda untuk taat kepadamu Tuhan. Forgive us who deliberately delay obeying you, Lord. Tuhan, kami datang malam ini dengan kerinduan untuk berbalik dari dosa kami. Lord, we come tonight with a longing to turn away from our sins. Dan kami mau berjalan lagi di dalam kekudusan-Mu. And we want to walk again in your holiness. Kami mau menggunakan tubuh kami. We want to use our bodies, Seluruh hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. our entire life only to glorify your name, Lord. Bantu kami, Help us. berikan kami hikmat untuk menolak dosa. Give us the wisdom to reject sin. Dan selalu insyafkan hati kami agar kami mau diajar oleh firman-Mu. And always keep our hearts aware so that we may be taught by your word. Berkati umat-Mu di sini dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Bless your people here with your grace, Lord. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. In your name we pray and give thanks. Amin. Amen. Terima kasih Tuhan memberkati. Thank you. God bless you.